सबसे आगे आमेन सब मानो फोन दे एकता ब्राउजर थाके आवनेन इदु गूगल होलिबि खुली लोबि इदु बासिते एते PFMS कोइना टाइप करो लाइक सबसे आगे मो एकता आवनेन की कोबले मन हादो इदु खाली जॉब कार्ड एकला लगा न होय होसि कोलिबि आवनेन किमान स्कीम बाय आसे जॉब कार्ड होलिबि PM-Kisan होसि कोलिबि नहिले इदु PMAY ना इनाउना स्टूडेंट खान कुन खान इदु NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दे था खान आवनेन सब इतु सेम प्रोसेस पर चेक करो बारबो इतु आके दे जायगिना आवनेन सब दिखिबो की लगा स्कीम दे होलिबि स्कॉलरशिप दे होलिबि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कुरिगिना था खानदो सब यादे बार चेक करो बारबो कोइगिना सबसे आगे इतु जाना आसे इते आवनेन दे सब प्रॉपरवाला दे दिखि आसे PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कोइगिना आसे आमेन इतु ला वेबसाइट ते जाबो PFMS ला होम पेज खुलिगिना आसे सब फर्स्ट वाला दो इदु चुंदु pfms.nic.in कोइगिना आसे आमेन इतु वाला दे टैप करबो इटा इनाका इंटरफेस खुलिगिना आसे इदुते आमेहन टॉप राइट कॉर्नर दे याते चुंदु 3 लाइन दिखि आसे आवनेन याते दिखियो बारे आसे ना इदु 3 लाइन दो याते इदु 3 लाइन दे क्लिक करबो दे इदु दिखिते क्लिक करबो आमेहन के याते लेफ्ट साइड फाले ड्रॉप डाउन मेनू आइबो तादे First day about ase second day registration koigina ase third day payment status koigina ase to idu third wala payment status idu de amen tap kurbo itu hoise gole aro ina khuli gina aibo itu ase number 1 2 3 4 5 jundu DBT status tracker koigina ase idu sabi de last second do number 5 te tha ado DBT status tracker koigina tha ado amen idu de click kurbo कित्या DBT status ते आमेन क्लिक करसे यादे नतुन इंटरफेस खुलिगिना आइसे दे इदा आमेन निचे दे अलप स्क्रॉल डाउन करबो स्क्रॉल डाउन करसे गले आवने नेदे ऊपर दे यादे लिखिगिना दिखि आसे इदु disclaimer please note that the payment status result display will be for last 2 years in case of NSP kun kan student kan ase national scholarship portal ताते था खान आवनिहान last 2 years तक लगा आवनिहान रिकॉर्ड चेक करो पारबो इतु पिछते अलग स्कीम खान PM-Kisan निसिना जॉब कार्ड निरका ना नहिले PMAY इतु खान निसिना तो आवनिहान last 6 months लगा है for 6 months in case of other system अलग सिस्टम मतलब अलग बेनिफिट होइसे गले स्कीम होइसे गले आवनिहान last 6 months लगा रिकॉर्ड ही पाउ दे इदु last 6 months ते आवनिहान इकु पेमेंट ना पाइगिना आसे गुसी गले याते पेमेंट आवनिहान के निथिकाबो इकु निथिकाबो नील ही दिखाबो होलिबि आवनिहान इदु last 6 months माजुते 6 महिना माजुते कुनबा बेनिफिट पाइगिना आसे गवर्नमेंट ला साइट प्रा होइसे गले ही आवनिहान साउ पारबो तो इता याते आमेन याते कैटेगरी कोइगिना दिखि आसे कैटेगरी क्वादे सेलेक्ट कोइगिना आसे याते ड्रॉप डाउन ते आमेन टैप करसे गले पूरा इना खुलिगिना आइ जाबो तो moi kwa nisna NSP national scholarship portal number 1 de ase number 2 de PM-Kisan koigina ase idu base number 3 de Naga koigina ase idu chundu job card koi thake idu number 3 do inaka ase idu base de number 4 de bahal ase inauna idu khan do amehan bisibak amen state de idu khan do scheme do nutule idu base de PMAY idu ase तो आमेन साइ जाइसे गले आमेन ला स्टेट ते नागालैंड दे बेसिबाक जुलिया दो PMAY एकता आसे इदु आसे नागा आसे PM-Kisan आसे स्टूडेंट खान निमिदे NSP आसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल तो आमी खान साबि एग्जांपल इते NSP दे टैप करसे चूज करसे गले की होबो इना होसे गले इना आहि जाबो इना आइसे गले आवनिहान यादे इदु बेनिफिशियरी वैलिडेशन इतु पेमेंट तो आमीहान पेमेंट दो टिक आउट करबो चूज करबो इतु बासे निची दे यादि चुनतो एप्लीकेशन आईडी कोइगिना हालिगिना आसे नइसे गले और बेनिफिशियरी कोड कोइगिना आसे इतु दुटा माजते एकता हालिबो इतु हाला बिचिते याते आवने निची दे कैप्चा गुंदो ओपरते दिखाय आसे इतु वेरिफिकेशन कैप्चा हालिबो इतु बासे निची दे सर्च कोइगिना थादो इतु दे क्लिक करसे गले प्रोसेस होगिना जाओ आवने ला पेमेंट डिटेल पूरा शो अप होबो एक बार कैटेगरी दे सेलेक्ट करबो इते आमी खान PM-Kisan दे साबो PM-Kisan दे साइसे गले सेम आसे सेम प्रोसेस ना आवनेन इदु एप्लीकेशन आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी इदु खान हालिबो इदु बासे जुंदो ओपर दे कैप्चा दिखि आसे इदु फिल करबो निजी दे सर्च दे आवनेन क्लिक करसे गले आवनेन ला पेमेंट स्टेटस सब दिखाइ दिबो तो इते आमी हान जॉब कार्ड ला सावले जाबो इते आमी हान जॉब कार्ड
ইয়াতে PMAY ইটো খান বি আছে দে ইটো খান বি চেক কৰো মন হোৱা খান তো পাৰে এতিয়া নাৰেকা যাইছি গলে আমেন ইটো জব কাৰ্ড হ'ব ইনা হৈছে গলে আউনে নেতে জব কাৰ্ড নাম্বাৰ তো ফিল কৰো দে ইয়াতে যোনটো নিচি দে জব কাৰ্ড নাম্বাৰ কৈ কিনা আছে ইটো পেমেন্ট do ইটো ইয়াতে ৰাখিব দে ইটো আউনেন ইটো বেনিফিচিয়াৰি ভ্যালিডেশন ইটো তে নাৰাখিব পেমেন্ট দে ৰাখিব দে ইটো ক্লিক কৰিব ইটো বাজিতে আউনেন নেতে জব কাৰ্ড নাম্বাৰ হালিব জব কাৰ্ড নাম্বাৰ ফিল কৰছে জব কাৰ্ড লাই ইটো নাম্বাৰ তো NL bar start হৈ কিনা থাকিব ইটো আউনেলা নাম্বাৰ দে কিনাকা টেচ আছে অব্লিক আছে ইটো খান সব জিনাকা আছে ইটো সেম হালিব লাগে নিজিতে আমি এটা ক্যাপচা ফিল কৰছে ইটো বাজিতে আমি ইয়াতে সার্চ তে ক্লিক কৰিব হলিবি আমি হান স্টেট তে এটা জব কাৰ্ড না পাই কিনা 6 মহিনা do পাৰ হৈ আছে তো ইটো ৰেকৰ্ড not found কৈ কিনা দেখাব হলি মই আউনিয়ান কি এটা দেখাই আছে সার্চ তে ক্লিক কৰিব মই এটা আউনিয়ান এতে ক্লিয়াৰলি দেখিছে ওপৰতে নো ৰেকৰ্ড ফাউন্ড কৈ কিনা ৰেড কালাৰ পৰা তাখান দেখাই আছে পবাক ইটো কিলে কৈছে গলে তো ইয়াতে কৈ কিনা থাকা নিচিনা কোন খান ইটো NSP নেশনাল স্কলাৰশিপ পোৰ্টাল তে আছে ষ্টুডেন্ট খান তো তাখান তো লাষ্ট 2 ইয়ার্স 2 সাল লাগা যাইজা লাগা ট্রানজেকশন ট্র্যাক করব পারবো চাও পারবো হইছে গলে বি ইটো ছাড়ে কিনা PM-Kisan জব কার্ড PMAY না ইটো খান হইছে গলে তো খালি NSP ছাড়ে কিনা দুসরা তো হলে তো উইদিন 6 মান্থস লাগা পেমেন্ট ইটো হি আউনহান ট্র্যাকিং করব পারবো ইটো এনালাইজ চাও পারবো কই কিনা আজি আমি এনে ভিডিও খতম করব